सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ में क्या गुफ्तगू हुई, 24 न्यूज़ ने पता लगा लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन दावड़ को आइंदा इजलास में शिरकत न करने की हिदायत की है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ में क्या गुफ्तगू हुई, 24 न्यूज़ ने पता लगा लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन दावड़ को आइंदा इजलास में शिरकत न करने की हिदायत की है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इसकी डिटेल्स। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरबराही मुनक्किद हुआ था, जिसके बाद मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही थी, मगर हमारे ज़राए ने हमें जो बताया है कि इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, मोहसिन दावड़ ने कहा है कि PTM जो है वो सियासी जुमात नहीं है और ना ही इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे पूछा कि अगर आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है और सियासी नहीं है तो फिर आप PDM इजलास में किस हैसियत से शिरकत करते हैं और यहाँ पर क्यों आते हैं। जिस पर मोहसिन दावड़ ने कहा है कि मैं बतौर रुकन पार्लियामेंट जो है वो इस इजलास में शिरकत करता हूँ। जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने जब कहा कि आपको कौन मदऊ करता है, तमाम तरह जुमातों के सरबराहान ने कहा कि हमें नहीं पता इन्हें कौन मदऊ करता है। जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हर जुमात का, हर पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है और इसी तरह PDM का कुछ स्ट्रक्चर है जिसके मुताबिक जो है वो पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहान इस इजलास में शरीक होंगे। अगर आपके पार्टी के सरबराहान शिरकत नहीं करते तो फिर आप भी इस इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी वाज़ह किया कि अगर इसी तरह आप ज़ाती हैसियत से आते हैं तो फिर हम खादिम रिजवी को भी इस इजलास में तलब कर सकते हैं, मगर ये फ़ोरम जो है ये पार्लिमानी फ़ोरम है। जिसके बाद ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन दावड़ को ये कहा है कि आप अगर बुरा ना माने और आप मुनासिब समझे तो आप जो है वो PDM के सरबराही इजलास में शिरकत ना करें, और इसके हवाले से हम कुछ उसूल और कुछ क़वाइद व ज़वाबित तय करेंगे जिसके मुताबिक इसका क्या स्ट्रक्चर होगा और कौन कौन सी जमातें शामिल होगी, उस पर हम जल्द फैसला करेंगे। तब तक जो है आप सरबराही इजलास में शरीक ना हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बराबरी की फजा ना मिलने के बावजूद PTI से 1% ज़्यादा वोट हासिल किए। वोटों की शरह के हवाले से ट्विटर पर एक ग्राफ शेयर करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 25%, PTI ने 24% और नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में 12% वोट हासिल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया है। उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बराबरी की फजा नहीं मिली, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ से 1% ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मानसेरा में मुस्लिम लीग नून ने शानदार जलसा मुनक्किद किया। मानसेरा पहुंचने पर मरियम नवाज़ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। जलसा गाह में कारकुनों का समंदर उमड़ आया। मरियम नवाज़ के हुकूमत पर भरपूर लफ्ज़ी बार। जलसे से खिताब में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का जाली नतीजा कोई नहीं मानता। फिक्स मैच के बावजूद हुकूमत को सिर्फ बेसाखियाँ मिली। कहती हैं कि नवाज शरीफ के बयानिए ने तुम्हारी सियासत को दफन कर दिया। मरियम नवाज़ का कहना था कि जब तक जाली हुकूमत है, महंगाई रहेगी, वोट चोरी होगा। इंतजामिया की जानिब से पाबंदी के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने मानसेरा में पावर शो किया। मरियम नवाज मानसेरा पहुंची तो लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता। जलसा गाह में कारकुनों का समंदर था। पार्टी तराने बजते रहे और कारकुन झूमते रहे। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। कारकुनों का समंदर देखकर मरियम नवाज ने कहा, समझ नहीं आ रहा कहां देखूं। आज जब मैं जलसा गाह में आई तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं इधर देखूं या ऊपर देखूं या पीछे देखूं। अपनी तकरीर के दौरान मरियम नवाज ने रिवायती अंदाज में हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मरियम नवाज ने कहा, जब तक ये जाली हुकूमत सर पर सवार है, मुल्क नहीं चल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, गरीब का चूल्हा नहीं जल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, गरीब का घर नहीं चल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, हमारे गरीब मरीजों को सस्ती दवाई नहीं मिल सकती। ये अपने ज़हनों में बिठा लो कि जब तक ये जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है,
आटा चोरी नहीं रुकेगी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर मरियम नवाज ने कहा कि धांधली के बावजूद पीटीआई को अक्सरियत न मिल सकी। 2018 में जब इलेक्शन में आपका वोट चोरी हुआ, धांधली हुई, तो ये सिलेक्टेड को जिता दिया गया, ये जीत गया। लेकिन आज ये फर्क पड़ा है कि धांधली के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में इस जाली को नहीं जिताया जा सका। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान जलसागाह में वोट पर डाका नामंजूर के नारे गूंजते रहे। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि 13 दिसंबर के जलसे के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक पहला मरहला है, फिर दूसरा और आखिर में फैसला कुन मरहला होगा। हुक्मरान टोले की इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो रही। ऐसे हथकंडों से खौफजदा होने वाले नहीं। नैब के बाद एंटी करप्शन और FIA को जाली केसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि 13 दिसंबर के जलसे के लिए हमें हुकूमत की जानिब से कतन कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हुकूमत की इजाज़त बिल्कुल दरकार नहीं है, क्योंकि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं, तो वो हमने हुकूमत से इजाज़त लेकर तो नहीं चलानी। तो इसलिए हमारे जलसे जो हैं, ये हमारी हुकूमत मुखालफ जो मूवमेंट है उसका ये पहला मरहला है। उसके बाद दूसरा मरहला भी आएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फैसला कुन मरहला भी आएगा। अच्छा, हुकूमत जो ये प्रोपेगेंडा कर रही है, ये बिल्कुल इसको हम मुस्तरद करते हैं और हम अपने प्रोग्राम के ऊपर जो है वो अमल करेंगे। अच्छा राना साहब, यहाँ पर अगर भी बात करें तो एंटी करप्शन की जानिब से साबिक MNA को गिरफ्तार किया गया, फिर MP एहसन रज़ा भी गिरफ्तार हुए इसी तरीके से। क्या कहेंगे, लिस्टें बना ली उन्होंने वहीद गुल को, इसी तरीके से दीगर रहनुमाओं की बाकायदा बुलाया जा रहा है। ये बाकायदा एक नैब के बाद अब यानी इंतकाम जो है उसकी आग क्योंकि बुझ नहीं रही मौजूदा हुक्मरान टोले की, तो वो समझते हैं कि अब एंटी करप्शन को भी उन्होंने मुतहर्रिक किया है, FIA को मुतहर्रिक किया है, जाली केसेस बनाने और लोगों को खौफजदा करने के लिए। लेकिन हुकूमतें जब अपने अंजाम को पहुंचती हैं तो वो फिर इस किस्म के हथकंडे किया करती हैं। ये कोई नई बात नहीं है और हम इंशाअल्लाह ताला इनको फेस करेंगे और जुर्रत के साथ जो है वो अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि PDM जहां जलसा करेगी वहां हुकूमत के मुताबिक कोरोना ज़्यादा होगा। गिलगित बल्तिस्तान के नताइज को हम तस्लीम नहीं करते। इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ हमारे जज्बाती लगाव है। जहाँ PDM जलसा करेगी वो सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी। आप जलसों में रुकावट न बने, ये हमारा बुनियादी हक है। तहरीक लबैक ने इस्लामाबाद का घेराव रखा 3 दिन, तो उनको भी तो इन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। फिर घुटने टेक कर उनके साथ मुज़ाकरात किए, तो अब अगेंस्ट जाना और सऊदी अरब को जाना वो हमें सूट नहीं करता, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे हम सऊदी अरब के साथ जज्बाती लगाव रखते हैं। PDM ने पहले से ही कल जो इजलास हुआ था उस पे इंतखाबी नताइज जो हैं वो रिजेक्ट कर दें। वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान जैसा शफाफ इलेक्शन जिंदगी में नहीं देखा। नून लीग पीपल्स पार्टी में समझ बूझ होती तो इत्तेहाद कर लेते। नून लीग ने इदारों के खिलाफ बोलकर अपनी सियासत दफन कर ली। मरियम नवाज बताएं एस्टैब्लिशमेंट कौन है। सादगी और प्रोटोकॉल ना लेने के दावे ही रहे। फैसलाबाद में वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान VIP प्रोटोकॉल से शहरी परेशान रहे। VIP प्रोटोकॉल के बाद सरगोधा रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सरगोधा रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारों की वजह से चंद किलोमीटर का सफ़र भी घंटों में तय हुआ। प्रोटोकॉल और ना लेने के दावे, सादगी के दावे सिर्फ दावे ही रह गए। फैसलाबाद वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान VIP प्रोटोकॉल से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान की फैसलाबाद आमद के मौके पर आधा शहर बंद कर दिया गया। शहर की ट्रैफिक बंद रही और कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा। सही रूट ना लगाने पर CTO हसन अफजल को ओहदे से हटा दिया गया है। रमज़ान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है। रमज़ान, बताएगा इस हवाले से।
جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا آج فیصلہ آباد کا اہم ترین اور مصروف ترین دورہ تھا. اس حوالے سے شہریوں کو اور مسافروں کو خاصی پریشانی کا سامنا رہا. جس وجہ سے ایئرپورٹ روڈ جو جھنگ روڈ ہے اس کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کیا گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ نڑوالا روڈ، جیل روڈ، کلب روڈ اور اس سے منسلک جتنی بھی اہم اور چھوٹی شاہراہیں تھیں یا بڑی شاہراہیں تھیں وہاں پر بھی جگہ جگہ ٹریفک جیم دکھائی دیا، جس وجہ سے شہری جو تھے وہ اذیت میں مبتلا نظر آئے. شہریوں کی جانب سے تبدیلی سرکار کے نام پر ووٹ لینے والے ان موجودہ حکمرانوں کے خلاف جو تھی وہ نہ صرف نفرت انگیز باتیں سننے کو ملی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں نے شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا. اس کے ساتھ ساتھ ناقص انتظامات پر سٹی فیصلہ آباد کو جو ہے وہ فوری طور پر ان کا تبادلہ بھی کیا گیا. اور جو موجودہ صورتحال وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. ایسا نہیں کہ فیصل آباد اور کراچی والوں نے ووٹ دیا تو کام ہوگا. جائز طریقے سے نفع کمائیں، چینی مافیا کی طرح منافع نہ کمائیں. مافیا نے گٹھ جوڑ کر کے چینی کی قیمت بڑھائی. ملک میں تھوڑے سے لوگوں کے پاس بہت سا پیسہ ہے. جو بلدیاتی نظام لے کر آ رہے ہیں یہ پاکستان کا بہترین بلدیاتی نظام ہوگا. وزیر اعظم فیصل آباد میں تاجروں اور صنعتکاروں سے خطاب کر رہے تھے. پہلے تو میں یہ ہمارے بار سے یہ جو ہمارے وکیل نے ابھی بات کی کہ یہاں ہونا چاہیے ہائی کورٹ فیصل آباد میں بالکل آپ سے متفق ہوں. ہر ڈویژن کے اندر ہونا چاہیے. گورنمنٹ کی پرائمری ذمہ داری کہ ان کی عوام کے لیے وہ سہولتیں پیدا کریں، ان کی زندگی آسان کریں. جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم نیا لے کے آ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہترین. سارے ہم نے اپنی ماضی کے تجربے جو لوکل گورنمنٹ کے دیکھ کے تو ایک ایسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ آپ سب کو خوشی ہوگی کہ پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ فنڈ پنجاب کا اس سے لاہور چلائیں گے. اگر آپ لاہور کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے باقی پنجاب کے علاقے پیچھے رہ جائیں گے. پاکستان میں تھوڑے سے لوگوں کے پاس پیسہ جمع ہو گیا. چینی کا مافیا ہے، انہوں نے یہ جو ابھی کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے تو انہوں نے تو یہ کہا کہ انہوں نے مل کے کارٹلائزیشن کی ہے، مونوپلی بنا کے تو چینی کی قیمت اوپر لے کے گئے. اس کے خلاف ہے. آپ جائز طریقے سے نفع کمائیں. گورنمنٹ ہم خوش ہوتے ہیں کیونکہ جب نفع بنے گا ہی تو مزید اور سرمایہ کاری ہوگی. کرنسی مارکیٹ میں روپے کی بے قدری پھر شروع ہو گئی. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 53 پیسے کے اضافے سے 159 روپے 83 پیسے کا ہو گیا. یورو کی قدر 2 روپے 9 پیسے بڑھ کر 189 روپے 90 پیسے ہو گئی. انٹر بینک میں برطانوی پاؤنڈ 3 روپے 16 پیسے کے اضافے سے 212 روپے 33 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت فروخت 1 روپے 95 پیسے کے اضافے سے 160 روپے 20 پیسے ہو گئی. یورو 3 روپے 50 پیسے کے اضافے سے 190 روپے کا ہو گیا. جبکہ برطانوی پاؤنڈ کی قیمت فروخت 3 روپے 50 پیسے کے اضافے سے 212 روپے ہو گئی. انٹر بینک مارکیٹ میں ایک بار پھر سے روپے کی بے قدری شروع ہو گئی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا ہے. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 53 پیسے کے اضافے سے 159 روپے 83 پیسے کا ہو گیا ہے. کرونا وائرس نے سب کو پریشان کر دیا. پی اے سی ارکان اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے. لیگ رہنما خواجہ آصف نے اجلاس میں بتایا کہ ان کے 5 دوستوں کو اکٹھا کرونا ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی احتیاط کریں. انہوں نے یہ کہا اور اٹھ کر چلے گئے، جس کے بعد شاہ رحمان اور ہنا ربانی کھر قبل از وقت اجلاس سے اٹھ گئے. عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان خان، بتائے گا اس اجلاس کا احوال. جی بالکل، کرونا وائرس نے سبھی کو پریشان کر دیا. آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چیئرمین رانا تنویر کے زیر صدارت جاری تھی، جس میں بہت رش تھا کیونکہ مین کمیٹی کا اجلاس تھا. اجلاس سے سابق جو وفاقی وزیر تھی ہنا ربانی کھر شیری رحمان اٹھ کر چلے گی تو خواجہ آصف نے کہا کہ میرے 5 دوستوں کو کرونا وائرس ہوا ہے، لہٰذا ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ کمیٹی کے رکن نور عالم خان نے کہا ہے کہ بالکل کمیٹی روم میں بہت زیادہ رش ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ وائرس دن بدن بڑھ رہا ہے. جس کے بعد کمیٹی کے چیئرمین رانا تنویر نے آڈٹ حکام کو یہ احکامات جاری کیے کہ آئندہ جب بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو اس میں کم پیراز لے کر آئے تاکہ پیراز کم ہو اور اجلاس ختم ہو. آج بھی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں صرف 5 پیراز کو ڈسکس کیا، جس کے بعد اجلاس کو قبل از وقت ختم کرتے ہوئے یہ احکامات جاری کیے آئندہ کم لوگ آئیں اور کم پیراز ساتھ لے کر آئیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. سپریم کورٹ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر برہم ہو گئی. توہین عدالت کی کارروائی کی تنبیہ کر دی. جسٹس قاضی فازیسہ نے ریمارکس کیے کہ عوام کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے. کیا ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ؟ اگر اتنی جان پیاری ہے تو حکومت کیوں کرتے ہو؟
जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर दरामद से मुतल्लिक केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल KPK को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि 14 माह गुजर गए, बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए, सूबाई हुकूमत के वकला क्यों डरते हैं और हुकूमत को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आप अवाम के पैसे से हुकूमत करते हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं, आपकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि मुल्क में हर तरफ VIP कल्चर के तहत रूट लगे होते हैं, हर तरफ मशीन गनें लगी नजर आती हैं। कुछ हुआ तो क्या ये गनें अवाम पर ही चलेंगी? कश्मीर पर इलेक्शन करने की बात करते हैं लेकिन सूबे में बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराते। एडवोकेट जनरल KP पेश न होने पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि क्या एडवोकेट जनरल KP बहुत मसरूफ आदमी है। केस की समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। ज़्यादती के केसेस की तेज़ रफ्तार ट्रायल के लिए हुकूमत ने ऑर्डीनेंस लाने पर मुशावरत शुरू कर दी है। ऑर्डीनेंस के तहत मुल्क में डिवीजनल सतह पर खुसूसी अदालतें कायम करने की तजवीज़ भी दी गई है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा इस सिलसिले में क्या तजावीज़ सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए वफाकी हुकूमत एक खुसूसी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर रही है जिसमें चाइल्ड रेप केसेस के हवाले से ये ऑर्डिनेंस है और इसमें जो तजवीज़ किया गया है इसमें ये तजवीज़ किया गया है कि रेप केसेस की जो तहकीकात है वो आम रूटीन से हटकर की जाएंगी, रवायती अंदाज नहीं अपनाया जाएगा। खुसूसी प्रोसिक्यूशन नेटवर्क कायम करने की इसमें तजवीज़ दी गई है। रेप केसेस की इन्वेस्टिगेशन मुतलका थाने के अफसर के बजाय SSPs और DIGs लेवल के अफसरान से कराने की तजवीज़ दी गई है। खुसूसी अदालतें भी कायम की जाएंगी। सख्त सजाएं तजवीज़ की जा रही हैं, लेकिन सरेआम सजा का जो अवामी मुतालबा था उसकी इसमें मुखालफत की गई है। जो तजवीज़ दी गई है उसमें कहा गया है कि सरेआम सजा देना मुनासिब नहीं, सख्त सजाएं दी जाए, रैपिड ट्रायल किया जाए ताकि जो रेप केसेस है उनकी रोकथाम हो सके। और इस हवाले से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आइंदा चंद रोज में ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गैर सरकारी तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। इलेक्शन से मुतालिक अपनी रिपोर्ट में फाफिन का कहना है कि बाज़ मकामात पर पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों को अंदर नहीं जाने दिया गया। 7 हल्कों में खवातीन के वोट कास्ट करने का डेटा भी फराहम नहीं किया गया, जबकि मर्दों के मुकाबले में खवातीन का टर्न आउट भी कम रहा। ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। ज़ीशान भट्टी, बताएगा फाफिन की जानिब से इस सिलसिले में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए फाफिन ने जो रिपोर्ट जारी की है गिलगित इंतखाबात के हवाले से उसमें कई नए सवालात खड़े कर दिए गए हैं। फाफिन की रिपोर्ट में ये कहना है कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिसमें उम्मीदवारों को नहीं जाने दिया गया, जबकि सबसे बड़ी जो बेज़ाबतियाँ सामने आई हैं उनमें से ये भी था कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों के, उनको जो गिनती के वक्त जो है जो नताइज थे वो फॉर्म 45 और 46 की बजाय उनको सादे कागज़ पर नताइज लिख के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दिए हैं। इसके अलावा मज़ीद जो बेज़ाबतियाँ हुई हैं वो ये कहना था कि खवातीन वोटर्स का बाज़ हल्कों में टर्न आउट जो है वो काफ़ी कम रहा है, लेकिन 20 हल्कों के नताइज के हवाले से फाफिन ने रिपोर्ट जारी किया जिसमें से 7 हल्के ऐसे हैं जो रिटर्निंग अफसर ने फाफिन को खवातीन वोटर्स का डाटा ही फ्राहम नहीं किया, जबकि फाफिन का ये कहना है कि कवानीन के तहत अगर किसी हल्के में 10% से कम खवातीन के वोट पोल होते हैं तो वहाँ पर दोबारा इंतखाबात करवाए जाने थे। जबकि सीक्रेसी के हवाले से भी काफ़ी अहम इंकशाफात हुए हैं कि वोट की जो सीक्रेसी थी उसका ख्याल नहीं रखा गया, जबकि जो वोटर्स थे बाज़ शनाख्ती कार्ड होने के बावजूद उनको पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया, जबकि जो वोटर्स बाद ऐसे थे जिनके वोट जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग एजेंट्स ने हुड डाले उनको वोट डालने के बजाय। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जो फाफिन ने उसमें मेंशन की और इलेक्शन कमीशन गिलगित का है उसको फाफिन ने ये तजवीज़ दिया कि जो सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। जी ठीक है ज़ीशान भट्टी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोरोना के खौफ के पेश नज़र UAE ने पाकिस्तान समेत 10 ममालिक को वीज़े जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। फहरिस्त में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, यमन, शाम, इराक, लीबिया, कीनिया, सोमालिया और अफगानिस्तान शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक अमारात इमिग्रेशन ने पाकिस्तानियों को विज़िट वीज़ा और एंट्री परमिट देना बंद कर दिया है और पाबंदी का इतलाक़ भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। कोरोना के खौफ के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात ने 10 ममालिक को वीज़े जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान समेत तुर्की, ईरान, यमन, शाम, इराक, लीबिया, कीनिया, सोमालिया और अफगानिस्तान शामिल हैं।
ذرائع کا کہنا ہے کہ امارات امیگریشن نے پاکستانیوں کو وزٹ ویزا اور انٹری پرمٹ دینا بند کر دیا ہے، جبکہ اس پابندی کا اطلاق بھی غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں تمام ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ وزٹ ویزے پر پابندی والے ممالک کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ اس فہرست میں پاکستان، ترکی، ایران، یمن، شام، عراق، لیبیا، کینیا، صومالیہ اور افغانستان شامل ہیں۔ پابندی کے بعد پاکستانیوں کو دبئی کے لیے نئے ویزوں کا اجرا نہیں ہو سکے گا، جبکہ اس پابندی کا اطلاق بھی غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا۔ کرونا کی وجہ سے یو اے ای کی جانب سے پاکستانی شہریوں کے لیے وزٹ ویزا پر پابندی کے معاملے پر دبئی میں پاکستان کے قونصل جنرل احمد امجد علی کا کہنا ہے کہ جن افراد کو وزٹ ویزا جاری ہو چکا ہے وہ یو اے ای آ سکتے ہیں۔ نئے وزٹ ویزا جاری کرنے پر تاحکم ثانی پابندی لگی ہے۔ کرونا کی وجہ سے متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستانی شہریوں کے لیے وزٹ ویزے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس معاملے پر دبئی میں پاکستان کے قونصل جنرل احمد امجد علی کہتے ہیں کہ جن افراد کو پہلے ہی وزٹ ویزا جاری ہو چکا ہے وہ متحدہ عرب امارات آ سکتے ہیں، تاہم نئے وزٹ ویزا جاری کرنے پر تاحکم ثانی پابندی لگائی گئی ہے۔ عطیہ چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ عطیہ چیمہ بتائیے گا اس سلسلے میں کیا کہا گیا ہے پاکستانی قونصل جنرل کی جانب سے؟ جی بالکل، یو اے میں پاکستان سمیت 10 ممالک کے جو وزٹ ویزاز ہیں وہ تا حکم ثانی بند کر دیے گئے ہیں، اور اس میں عراق، ترکی اور ایران بھی شامل ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ کورونا کیسز کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، اور ایس او پیز کا جو استعمال ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا تھا۔ جو پاکستانی وہاں سے آ رہے تھے وہ اس چیز کا خیال نہیں کر رہے تھے، اور بہت ساری اور وجوہات بھی اس میں شامل تھے۔ یہ رہائشی ویزاز کے لیے اور رینیول کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ اسی طرح سے جاری رہے گا جس طرح سے نارمل روٹین چل رہی تھی، اور اس کو یہ جو کسی بھی ٹائم پہ یہ نیو ویزاز کے لیے حکم آ سکتا ہے اور وہ کھولے جا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عطیہ چیمہ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وینا ملک کے سابق شوہر اسد خٹک نے بھی ویڈیو بیان جاری کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بچوں کو پابندی کے باوجود دبئی سے پاکستان منتقل کیا گیا، جو انسانی اسمگلنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ وینا ملک کے سہولت کار کون تھے، کن لوگوں نے انہیں کرونا کے دوران خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان پہنچانے کی سہولت فراہم کی۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ نوین، جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا اپنی ٹویٹس کے اوپر بھی، اور اپنی کوئری اور اپنی جو آواز تھی لوگوں کے لیے اور پاکستان گورنمنٹ کے لیے میں نے اٹھائی، میرے بچوں کا نام جو ہے وہ دبئی کے ای سی ایل میں ہے، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ دبئی کے سسٹم میں وہ ابھی تک دبئی سے باہر گئے ہی نہیں ہے۔ بڑا کویسچن ہے، $1 ملین کا کویسچن ہے کہ کون وصولت کار تھے پاکستانی کونسلیٹ کی طرف سے، یا کون وصولت کار تھے جنہوں نے پاکستانی پاسپورٹ ان کو ایشو کیا ہے، کون وصولت کار ہے جنہوں نے 4 مئی 2020 کو میرے بچے دبئی سے پاکستان پی آئی کی اسپیشل فلائٹ میں جو کووڈ کی چل رہی تھی ان میں بٹھا کے ان کو اسمگل کیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی ایلیگیشن ہے۔ دبئی کو ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ دبئی گورنمنٹ کو ابھی کچھ بھی نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کون کون اس میں ملوث ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کو پہلے مرحلے میں کرونا ویکسین فراہم کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی مشن نے حکومت کو امریکی رد عمل سے آگاہ کر دیا۔ دفتر خارجہ نے وزارت قومی صحت کو امریکی جواب سے آگاہ کر دیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ امریکی کمپنی نے ویکسین فراہمی کی درخواست پر جواب نہیں دیا۔ کمپنی پہلے فیز میں ویکسین کی مقامی ضرورت پورا کرے گی، دوسرے مرحلے میں کمپنی کرونا ویکسین برآمد کرے گی۔ امریکہ نے پاکستان کو پہلے مرحلے میں کرونا ویکسین کی فراہمی سے معذرت کر لی ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی مشن نے حکومت کو امریکی رد عمل سے آگاہ بھی کر دیا ہے، جبکہ دفتر خارجہ نے وزارت قومی صحت کو امریکی جواب سے آگاہ کر دیا ہے۔ گلگت بلتستان میں غریب عوام کو کرونا میں باہر جلسوں میں نکالا گیا۔ ہمارے بہت اچھے چیف جسٹس کرونا کی وبا سے چل بسے۔ وزیر اعظم کو تو صحت کی بہت اچھی سہولت ہوگی مگر باقی عوام کو نہیں۔ وزیر اعظم کو دوسروں کے لیے مثال ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے احتشام کیانی کی رپورٹ دیکھیے۔
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मार्किज में तकरीबात पर पाबंदी के खिलाफ केस पर समाअत की। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये अमवात कोरोना वायरस से नहीं बल्कि जिम्मेदारी ना निभाने से हुई हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हम हालात की शिद्दत से बालातर नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ वो इम्तियाजी सलूक है। हमारी पार्लियामेंट से बहुत तवक्कुआत हैं। किसी को नहीं पता कि कोरोना वायरस का अगला शिकार कौन है। वज़ीर आज़म को तो सेहत की बहुत अच्छी सहूलत होगी मगर बाकी अवाम को नहीं। अटॉर्नी जनरल बोले कि वज़ीर आज़म ने अपना अगला इज्तिमा आमा मनसूख कर लिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म को तो दूसरों के लिए मिसाल होना चाहिए। हमें हुकूमत पर एतमाद करना होगा, नेशनल बॉडी पर हमें एतमाद करना चाहिए। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। ईदी फाउंडेशन की रूह रवां बल्कीस ईदी ने FIA के छानबीन के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मुल्क भर में कायम सेंटर्स में FIA के मुबैना छापों को रोकने का मुतालबा भी कर दिया। इसी हवाले से दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। ईदी फाउंडेशन की सरबराह बल्कीस ईदी ने हुकूमत से मुल्क भर में कायम सेंटर्स में FIA के मुबैना छापों को रोकने का मुतालबा कर दिया। बल्कीस ईदी का कहना है कि FIA की टीमें फलाई इदारे के मुख्तलिफ यूनिट्स में मुकीम और माजी में रहने वाली खवातीन को बुलाकर पूछ गुछ कर रही हैं। हमारा से जो बदला लेना है ले लो, लेकिन हमारी बच्चियों को शादियाँ की हैं और जिनको बच्चे दिए उनके घरों को मत उजाड़ो। बल्कीस ईदी का कहना है कि शेल्टर होम में मुकीम जिन लड़कियों की शादियां की गईं और जिन बे औलाद जोड़ों को नौमौलूद बच्चे फराहम किए गए उन्हें भी बयानात के लिए FIA के दफ्तर बुलाया जा रहा है। रोज़ फ़ोन आते हैं कि हमको सदर में बुलाया है FI वालों ने, तो हम क्यों जाएं? तो किसी के घर टूट जाएंगे, तलाक़ें हो जाएंगी तो वापस लड़कियां मेरे पास आ जाएंगी। तर्जुमान ईदी फाउंडेशन का कहना है कि 10 बरस में 350 से ज़ायद नौमौलूद बच्चे बे औलाद जोड़ों को दिए गए, जिनका रिकॉर्ड फराहम किया जा चुका है, जबकि अब तक 35 शादीशुदा जोड़े अपने बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। FIA के शोबा इंसदाद इंसानी स्मगल के असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब खान का कहना है कि किसी शेल्टर होम पर छापा नहीं मारा। अदालती अहकामात पर फलाही इदारों से 5 और 10 साल रिकॉर्ड हासिल करके मुरतब किया जा रहा है। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आम इस्तेमाल होने वाली दवा एजोमिक्स को गैर मयारी करार दे दिया है। ड्रैप ने दवा के गैर मयारी होने से मुतालिक बाज़ाब्ता मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताएगा क्या अलर्ट जारी किया गया इस बारे में? जी बिल्कुल, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से एजोमिक्स दवा के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ड्रैप का ये कहना है कि ये दवा जो है गैर मयारी है। एजोमिक्स दवा जो है इस वक्त ड्रैप की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ड्रैप का यही कहना है कि दवा को तमाम जो स्टोर्स हैं वहाँ से दवा को वापस किया जाए। जबकि एजोमिक्स के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि एजोमिक्स दवा जो है गले की तकलीफ़ और सांस के इशू के में इस्तेमाल होती है, जबकि उसके साथ साथ एजोमिक्स जो है कोरोना के मरीज़ों के सेहतियाब करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। और पाकिस्तान में जब कोरोना शुरू में आया था तो एजोमिक्स दवा में कमी आ गई थी और अब बाकायदा तौर पर ड्रैप की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि एजोमिक्स दवा जो है ये गैर मयारी है, इसको मार्केट से उठाया जाए, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। और तमाम मेडिसिन कंपनी को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि ये दवा जो है वो इस्तेमाल ना की जाए और आवाम को भी आगाह किया जा रहा है। ठीक है सबा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सियालकोट में पटवार खाने में बड़ी करप्शन का इंकशाफ हुआ है। 4 पटवारियों को करप्शन पर मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मुअत्तल होने वालों में डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान को सोने का ताज पहनाने वाला पटवारी भी शामिल है। मियां अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, सियालकोट पटवार खाने में ये बड़ी करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जिसमें 4 पटवारियों ने मिलकर 15 करोड़ रुपए से जायद मालियत की जो रकम है उसे खुर्द-बुर्द कर दिया है। और काबिल जिक्र बात यह है कि इन 4 पटवारियों में एक पटवारी वो भी है जिसने साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को ताज पहनाया था जब वो वफाकी सूबाई जब वो मुशीर इत्तलात बनकर सियालकोट तशरीफ लाई थी। तो ये मुशीर इत्तलात को ताज पहनाने वाला शहजाद मीर नामी जो है पटवारी है, जिसने न सिर्फ 4 करोड़ रुपए की इस अकेले ने करप्शन की है, बल्कि इसके साथ जो दीगर पटवारी हैं इन्होंने भी जो है करप्शन की। मामला कुछ यूँ है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 1 साल कबल टाउन कमेटी एरियाज पर जो है वो पाबंदी लगाई गई थी कि उनके इंतकाल नहीं किए जाएंगे, लेकिन इन पटवारियों ने मिलकर न सिर्फ हज़ारों
کی تعداد میں انتقال کیے اور ان انتقال کی جو رقم تھی وہ رقم قومی خزانے میں جمع کروانے کی بجائے اپنے پاس جمع کرواتے رہے. تو معاملہ یہ ہے کہ سندھ پولیس میں تبادلے اور تقرریاں کر دی گئی ہیں. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر فروخ کو ایسٹ زون 1 سے ایس ایس پی انویسٹیگیشن یونٹ کراچی تعینات کر دیا گیا ہے. ایس ایس پی جنید احمد شیخ کا انویسٹیگیشن کرنگی 3 ایسٹ زون سے انویسٹیگیشن ایسٹ زون تبادلہ کر دیا گیا ہے. ایس پی سید سلمان حسین کو انویسٹیگیشن آفیسر کرنگی 3 ایسٹ زون تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب گریڈ 19 کے صلاح الدین احمد کو آپ کو بتائیں کہ سندھ پولیس میں تبادلے اور تقرریاں کر دی گئی ہیں اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر فروخ کو ایسٹ زون 1 سے ایس ایس پی انویسٹیگیشن یونٹ کراچی تعینات کر دیا گیا ہے. برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے خصوصی ویڈیو پیغام جاری کر دیا. برطانوی ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ ان کا پاکستان آنے کے بعد پہلا مقصد یہ تھا کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو پاکستان لائیں اور ان کی کوششوں سے 2021 میں انگلش کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے. انہوں نے پی سی بی اور ای سی بی کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا. My goal since arriving as High Commissioner has been to welcome the England cricket team back to Pakistan. Cricket ہمارے خون میں ہے. It's in our blood. مجھے امید ہے. I really hope that we can see this happen. I'm still working hard and hopeful we will see England tour here in Pakistan. Cricket, I've said before, it's in our blood. It's such a central part of our lives as two countries. 16 years of waiting is over and I'm delighted that England will play here in 2021. A lot of hard work has gone on behind the scenes to make today's news possible and I would like to thank everybody involved, including the PCB and the ECB. International cricket needs the great stadiums of Pakistan full again and this tour will do that. رواں ہفتے موسم کیسا رہے گا؟ محکمہ موسمیات نے بتا دیا. پیر تک پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کی پیشگوئی کی گئی ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. ناران، کاغان، استور، اسکردو، ہنزا اور چترال میں برف باری کا امکان نہیں ہے. اسی بارے میں روزینہ علی کی رپورٹ دیکھیے. ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں رواں ہفتے موسم خشک رہے گا. بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کی توقع ہے. جمعرات جمعہ ہفتہ کو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا. پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں دھند چھائے رہنے کی توقع ہے. اتوار اور پیر کو بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کی توقع ہے. پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں دھند کے امکانات ہیں. شمالی علاقہ جات، ناران، کاغان، استور، اسکردو، ہنزا، چترال اور دیگر علاقوں میں برف باری کے فی الحال کوئی امکانات نہیں. روزینہ علی، 24 نیوز، اسلام آباد. ہفتہ شان رحمت للعالمین کے تحت ننکانہ صاحب کے مختلف اسکولوں میں محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا. اس سلسلے میں نعتیہ، تقاریری اور کوئز پروگرام ہوئے. گورنمنٹ گرو نانک ہائی اسکول، گرلز ہائی اسکول فاطمہ جناح، ایم سی گرلز ہائی اسکول اور کیپٹن حسنین نواز شہید ایم سی ہائی اسکول میں مقابلے ہوئے. ان مقابلوں میں ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد، سی ای او تعلیم احسن فرید، پرنسپل ڈاکٹر غلام نبی شاکر نے شرکت کی. محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اساتذہ کرام سمیت طلبہ بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے. مقابلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی گئیں. اس موقع پر ڈی سی ننکانہ صاحب راجہ منصور احمد کا کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت ایمانی جذبہ کا عکاس ہے. دین اسلام کی عمارت عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی کے واحد ستون پر قائم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. اس بلیٹن سے